بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ألم ترى أكم ومن لم يجد ما دنياك إلى الذين واتقوا لا حاجة مي درمنا جرنك إبراهيم أي سوسر جرنك نبلا إبراهيم في ربي أتي الله ترى ككني على أن أتاه سبي الله ترى يجريك أما الملك الله على يجريك جيما الملك فسيالا ملامنا قال إبراهيم نبلا إبراهيم يفعل كربي أكون تيجي الذي على المساء يحيي مسامي بيننا ما يك ويميت على البسك قال ومساكني كنتو أنا أقال رفنا أحيي على البيننا ما يك بغي وأميت على البسك قال إبراهيم نبلا إبراهيم يفعلك فإن الله ويدعوك فوق مسامي عليه يأتي سكتالا على البنا بالشمس من المشرق فقد لبوير لا فاتي إلى مساكين يكبسي كل فرقنا بها نتلي من المغرب فقد لبوير لا فقلت ويرب رجلنا منونيكنا الذي مولي منونا الكفر ومن في المواليلا والله مسمي عليه لا يهدي سكتالا على تكنك القوم جمولا الظالمين jom la kana ka joro ko to kam mon kam ma boda su yera ko le mu hita la ga ma ko alamta warada dole bi asigi sig me yoma tati yani ka sala ma yoroma amela conclusion bi alako alamtara ku kirama ima doniya ke ima mɔgɔta kolon anu ka tara na nga shama fo ka tɛmɛ ma bɛɛ tɛ yeli ye ɲɛkisɛ la connaissance min sɔrɔla o bɛ fɔ ko yeli parce que dusukun ka fɛn ye tuma dɔ la fanga ka bon ka tɛmɛ ɲɛkisɛ yɛrɛ ka yeli kan i bɛ fɛn dɔ ye ni ɲɛ ye ni dusukun tɛ a kan ni hakili t'a kan i yɛrɛ t'a dɔn k'i k'a ye mala sɔnni bolo. Alam tara ko yala ima doniya ke ila alladhi mughtakola haja no tani yeli min non kera ka so kera yara ba fange bawo alu fam mi che ilma mughtakolo yani ye mughtakolo cho o e jonda ko haja mo mi ka dalam na gereke haja hujjatu ka dalusi dalu gere ka kere kala yiri do ba tigira mo kono abaka kuma kan na ka zesu kere kala bolo tigira mo kan ka se ka a convaincu ka griya ka kala yiri soro do wala ma hijidi mo fako haj lianahu qasada makanan li hadafin ma ay yoro do segere ko do kuso otmana mɔgɔ dɔ b'i ɲɛkɔrɔ i b'a tigira mɔgɔ kɛrɛ ni laɲini dɔ i dusukun kɔnɔna i bɛ fɛ ka giriya kan n'o ye ihtijaju ye yahujju alayhi yahtaju alayhi o tumana i bɛ laɲini dɔ b'i kɔnɔ i b'o de sɛgɛrɛ la n'i ka kumaw ye n'i ka filɛlikɛcogo ye n'i ka lamagaliw ye pour que ka giriya i tɔɲɔgɔn kan n'o ye o tumana haja min ye dalamuna gɛrɛn kɛ n'a ka laɲini ye nabila Ibrahim fɛ ke ka giriya da bla Ibrahim ka to ale tala o ye joye alaji mo mi corona ma ti to wore parce que ale ba yere kara mo ba ya alati ka mo ba ya lo tali ti fuye ala fe ko so
namurudu do ko ha imam ali ya fasani mi wore wore ko mala so ya buruma ani do ka do la dioro do ma gele mi ka wore namurudu parce que ali fe ali masali ko ali ka ko ala ya ko alaji mo ala ta to ko Ibrahim al to ko hajja Ibrahim mi daram na gere ni so gere ke ni la ni ka nye ale buru nabra Ibrahim fi rabbihi nabra Ibrahim ti ala ka kula aywa an ataahu Allah kasro Allah ta'ala le dirike amma masayala o honi ke ataahu do be fe ka honi di nabra Ibrahim ko ala ye senti yake nabra Ibrahim ko kasro jebe asosora halbi ala ye sedi nabra Ibrahim o na ta ba daram na ko mo ma ka masake daram na no o yoroti ni honi te kosela nabra Ibrahim honi me dilan na mo tule ma lazim ko abe nabra Ibrahim daram na ka so ke kerana ala ka kile ya kumala sabi ala ta'ala sedu dama wo masaya mi dini mama aburman lalle me wore kan ka yada parce que fait ko ka to ale tala kasro fe min bi blala yada na ke itate o mala ka fadi mune bo taka yada ala yereka mana ala inda furu jima ko so to ala ya jima ko ka hira mawla ala e lon jima le ku ka mo la lon ya ala e kere jima le ku ka hira mo la ka do da furu sene weti e bo ke ka do ka ko wota ala ka nyima ala ko an ataahu Allah ala kelingam dirike amal mulka masayala sugu de ba kono ya no ay hera pakem na murudi is tumagamila dalamna ingara tuli qala Ibrahim nabla Ibrahim yefodike ay rabbi akon ele na murudu ale nabla Ibrahim tigi ala rabbi aqwali nabla Ibrahim tigi ala aba fara na murudu de te jamo be make daram na fitini de allazi alit annabra Ibrahim tigi ala mi yuhyi ni ore be nyarma yake su anitle nyarma danfuna mi to ore be sa yake fana danfuna su anitle awa kwale tigi ala do iba somi mna kabi kuma ni keto ka foko na murudu kele do ka yere bla babila mogol mun kuna kwale tigi kun fro na fara fo etu ma bale tigi to ni fana ya darati ka yere ira kwale tigi ko so dalam na be kala ala ka tigi ya maka aya fo de kwale le be tigi ma nabra Ibrahim fana jo ko no ko ale tigi ale nabra Ibrahim tigi ala de no te ere na murudute aywa ale nabra Ibrahim tigi ala tamasemi ba yira ka fo ko wode yale Ibrahim tigi kina ko de ka kan tigi ya ifara do wala tele alladhi yuhyi ni tigi mahudun do le besro ebe oke mala so ya buruma ot mala kan yana ma yali ke dun ko fa ki do shay la yuti shay na ti bole sira du nabra Ibrahim tigi ala wode yana ma ya masaya de se ga yana ma ya di wa yumit ako ala le be sayake sayi ala ka danfe aba bura ka danfe unka qala ako namrudi kando ana akwale yere fana uhi ko ale be nyara ma yadike ay kuma ko rose amaka ko nabra Ibrahim ka fo ko ala be nyara ma yadike abe sayake ko ale namrudu fana be ale fana utia comme nabra Ibrahim ka atigi ala ka mankudu fo nabra namrudu fana fo comme ni fe ka ni yira ko itigi wole be itigi ka tigi yafo ni nyama yari ko no le bafo akwale yere fana be nyama yari gara ama fo te de akuma danje ka bu atuti na tungo wa ana na tuye wa utiliser dron ça veut dire que aba ko ala masada abi nyama yari ka ale yere fana masada ale fana nyama yari ke mais mo fo de c'est ala yere ka masaya ne reconnaît pas nabra Ibrahim ko ala be nyama yari ke de akwa lele be nyama ya to won kala
anna le fana dede ne bra ko ala be nyama ya apa le bo nyama ya ingelawo anna le fana ba kala ka fara ala ka no kuma te ya ama atfudo natungo wa qala ana uhi obiya ka ko qala wa ana uhi sege akaire fara ala taketa kan ala ba kale fara be doke no il reconnaît même pas atala ta ne reconnaît ala ko ako na bla ko ala be mi kerike ale le bo kelani ale le bo tinini mo français ndo ka ala me kala sunni qala ana uhi ama ko qala wa ana uhi c'est que il est allé très loin hala ma ire fara laka akaire kala kisi damanti qala ana uhi akwale fara be nyarama yarike wa umitu qale be sayankela Allahu akbar mara sune broma 130 ans ko sur place kaira mo la confirme na ko ka nyarama findo na dron ko fa telefla auto la dron ka tumudo patini wale ga ni fa ale ko fa tumu manyarama ya wale ga tumu nyarama ya na tumu ni fa ni ok, bon, il y a trop de choses. Ou bien quoi, il y a deux fois à deux trucs. Quoi, pour il y a deux fois, il y a mille trucs, il faut y en avoir, quoi, les caoutchoucs, il y en a rien, la mille fois, aller pour faire. Bien, on a un coup, à qui soigne sera où. Les mille fois, l'autre fois, le temps, il tout va Kala Ibrahim, aywa, Nabi Ibrahim ko, aka donc ko libe mughala to de kala. Nam. Ouais, tapez la tombe. Nam. Otmana ko ana ohi ko alebe nyama yake ko mun alebe na bla ni fara ko ya ala pale do ala sola. Aywa na bla ya famu ko ni ka mugala to ka kuma nyami mu goro mu hakri mata yoro ja otna bonin ko nyayi. Namrudu ko kala male abe mo le hakili sunina nabla bla makmo aka priv do re dama ko fa inna allaha ko ma fale ba yara ko ala ma ale tiye miye nale namrudu ba yara jatla o ti toyi ale nabla ibrahim tigi mi ko forani ete de mi be nyarma yali ke ka sa keni ile bi yere kera mo sala e ka mo nyarma ya ile toye muna nabla ibrahim ba ti tay to dama ako fa inna allaha ko alekame ala mima no be nyarama yarike ya ati o masade be na o bi shamsi bi tere bere ni yemina mashiriki kabot li boyrola ko mi ko ifaraye ti do edo ti re do rabbu huwa yurabbi umurul ibad rabbu ale be danfo nga ko nyarabo ni ko ile faraye ko nyarabo la e ko danfo ti re ko ile bo ko dlana otmana comme tle anga foite nye ka fon tle ko awa kuma ko dajul be le buru ifona be nani niyo ko ale kamba ala mi mano ya le tigi o kon be nana ka botle boyro la comme ifona e ko nyara bola ile le kuile we ifona kan nane sini iba boyan fe puis akata ka abotle nyoro la kata do le boyro la et puis dien kana nyami dien kana nyami et akake le même voilà. Awa nabla Ibrahim fana yo fo kweka parce que na dona ko misimisum na mo ta yi dona awa o yoro la do fa o tartibi fawri dona buhita ba ma fa o la ko o yoro beraje amurna ka daire ne to yi amalo ay mi ka jali fa buhita lazi kafa ala ko mo mununa yi kafara min kɛra tiɲɛ dogo la ye a bɛ fɛ k'i sen la gɛn min kan tile o de b'o datugu a bɛ fɛ ka tiɲɛ min dogo mɔgɔw ma n'a ka hakili koro nin ye ten a mununa ka lɔ a b'a ni ko ni le bɛ kow ɲɛnabɔla kɔni ni ka nɔgɔ tile bɔ y'an fɛ sisan a ma se ka foyi kɛ tuguni a lɔla ka mɔ a t'a bolo parce que nin ye vis-à-vis de ye quoi a bɛ kɛnɛ kan o tuma na n'i bɛ karamɔgɔ ye n'i bɛ wajibi kɛyɔrɔ la kɛ
faut être intelligent. Dalilu barahinu ka sɔrɔ i bolo. Parce que hajja de fɔra hajja a bɛ fɛɛrɛ cogo bɛɛ la ka na bɛrɛ bɔ ka bin o de ye hujjatu ye. Dalilu min n'a nɔrɔli la bɔla ci bɔra la a nana n'o solution sugu dɔ de ye ten. O tuma na bɛrɛ fana bɔra ni dalilu kɛnɛman dɔ wɛrɛ ye o tuma c'est comme ça kɛlɛ tɛ o mankanci tɛ ɲɔgɔn bannen tɛ n'o ye prévu dɔ di dɔrɔn i fana bɛ na prévu dɔ ye a tigi yɛrɛ bɛ lɔ ka man fo bɛ suivi de ye sur place mara sɔn bolo wallah ala k'an sababa bɛn m'a ye fo karamɔgɔw fana b'a ta ka mɔgɔw man ka lɔ ba ko i ta lɛsi kafara ala k'an ɲuman bɔ wallahu masa min y'a layi la yahdi ala tɛ kana kɛ alqawma jama'u la zalimina mun kɛra yɛrɛ kun tɔn ye jɔnw ye ça c'est mutlaq ko ye e b'a ye kanda ye mun ye k'i ka laɲini sɔrɔ i wula fɛn min kama i y'a sɔrɔ i kandala i ka laɲini kan mais ni i wula min kama i m'a ɲɛ sɔrɔ dɔrɔn i filila i tununa i ka laɲini ma ala ko mɔgɔ o mɔgɔ de kɛra tɔɲɔnikɛla ye tɔɲɔnikɛla ka foyi tɛ ɲɛ diɲɛ fara lahara kan o bɛ min o min kan k'a kɛ n'a kɔni dabɔra tɔɲɔni de kama o b'a dabɔra ka hɛrɛ min sɔrɔ a tɛna diya o la ka mɔgɔw ka foro ka bin o kan k'o munna hali n'i wɔsila sɛnɛ la i tɛ ɲɛsuma sɔrɔ a kɔnɔ i b'a dabɔra ko k'a sɔrɔ ka hɛrɛ min sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka damuta min kɛ diɲɛ kɔnɔ kɛ a dɔ la yɛrɛ t'a ɲɔ don n'i ye tɔɲɔni kɛ i b'a dabɔra ko i ka hɛrɛ ni kunnawolo ni jigimafan ni jolimandiya min sɔrɔ mɔgɔw bolo ala ko i t'a sɔrɔ tɔɲɔni kɛ e ka fɛrɛ non ala banaw la yuhibbul muqtadin dan sabola ala t'a fɛ la yuhibbul zalimin ayiwa kuma la suɲɛ bolo la yahdi alqawma fɛn o fɛn kɛra jama ye hali n'a kan bɛnna a bɛɛ ye d'accord komi a yɛrɛ bɛ kawmu laɲini don a bɛɛ ye bɛn k'a dabɔ tɔɲɔni kama k'a ka laɲini sɔrɔ pour k'a ka lafiya hali ni diɲɛ bɛɛ bɛnna ka tɔɲɔni kɛ pour que ka lafiya sɔrɔ ala t'a jɛ o la surtout e kelen kuma la suɲɛ bolo awa o ye misaliya dɔ ye misaliya filanan de ye nin ye ten a di la ala ka kelenya dalu kan ayata kursi ye kelen ye filanan de ye nabila ibrahim ta yɔrɔ nin ye k'ala ka kelenya di an ma ok kelenya dalilu dira n'a ka dani ye aw kɛlɛdi walama kɛra i ma dɔnniya kɛ mɔgɔ ka ko la mɔgɔ min marra min tɛmɛna ala qaryatin ni a tɛmɛna dugu dɔ la wahiya ko dugu laharaya to khawiyatun dugu in bennin don ala urushiha a birin kan a sanfɛla c'est-à-dire dugu in sen bɛɛ bɔra a kɔrɔ a bon pieds bɛɛ bɔra a kɔrɔ a benna sanfɛla kɛra dugumala ye arushi de y'o ye sanfɛla kɔrɔta min kɔrɔtali bɛ o de jiginna ka kɛ dugumala ye kɔrɔ de ko bon ninnu lankolonyala ka bɔ a kɔnɔna mɔgɔw ma o de khawiya ani khaliya a bɛɛ kɔrɔ kelen min lankolonyala dugu lankolonyali o tuma na o ye cɛ jumɛn ye allazi marra dɔnnikɛlaw ko kuranna ma sɔn ka tɔ o kɔni ye mɔgɔba ye yɔrɔ in na parce que ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ don ala m'o tɔgɔ wele mɔgɔ min don ni tafsirikɛlaw hadisaw dɔw nana n'a ye vraiment bɛn ma kɛ a kan dɔw ye Uzairu de fɔ o sɛyɛra mɔgɔw bolo mais sɛbɛnni wɛrɛw bɛ yen min b'a fɔ ko armiya voilà ko de en tout cas kɛra min ye ala ka jɔn ɲuman don min ni a sɔnni bɛ ala ma nabi ɲuman don k'ala sɔnni o tuma na ala ko i ma ale ala ka jɔn ɲumanba dɔ ka kisa mɛn ale ala ka kelenya dalilu dɔ kan wa o ye jumɛn ye marra min tɛmɛna ala qaryatin dugu dɔ la wahiya ka dugu in laharaya to khawiyatun a birin bɛ ala urushiha birin kan k'ala a y'i kanto anna yuhyi a ko cogo di ala ta'ala bɛ mɔgɔ ɲuman de bɛ nin kuma in fɔra
anna ko cogodi anna de koloni kayfa cogodi yuhyi ni ala bina nyarama yake hazihi ni ndugu inati Allahumma sami alai bina nyarama yake ni ndugu inati anna yuhyi Allah hazihi yani anna yuhyi hazihi Allah ala bina ni ndugu beni a sukono mo be salam wo shite ndugu inati ne ubina nyarama ya cogodi ala buru amake komi kira u dalente alala warama ko sigalembe saka kunuma no te ni ko boyena adaba dema iba fo ni fo cogo de noye ama fo mako ta'zim ka ko la bonye c'est comme on mo na kana fendo jimati ba ko ibin betne ma ni ne tali c'est ere ka do asira ka ban ka ble tola a be papier be yire na kari tay ni ne tali c'est tellement que abuyeni ma quoi imalo ni bebe dile ma quoi akabo abunye c'est ikaba ko yale no te imasiga ma ku itate itali sans vous ayer la gola pour ça mais abunye de bi la ni kabaina o isifu amusugudo ka foko anna yuhyi cogodi anna yuhyi hazihi Allah ba'da mawt nin dugu min tu fale ba dun kewla ka du fa fo ka lo ka chenye ole kera benabi ka ke solongolo yebi ka bebe ya dirunga ni kubai maka kuma tikere mais tellement que o kubai chugumina kaba ko ya debe wahiya khawiyatun kasra languru yando ala urushiha ala ka kiliya dalil de bijirati fa amatahu Allah tiriyabuna la ala ta'ala ye umma man yere fatu kala miubi ala fatu mi ata amin wasatu meta masarika na segara doni akisi kwa ba yere lafuma o lafiya boni kala ni ala ya suma yirma miata amin sahi kemekon mawuri summa kofe ba asahu Allah ala na kun sahi kemen timelenko qala ala yikanto ama ko kam labista ko ma nyuma yin ka wati jolle sigi ni yoro ina o yoro ko kela do ayanya yire makaka sada wulas kumo yurulla la suno dindu ke don ka wuliti awulla akaka munamu fulaka fe don qala ayikanto labistu yawman qale tlikirin don ke ayere ukuma bi ka kedda so ukuma ya yere burudoni masaka yi alillala kabi duhat lewati doko akara serfana nyakorola o qailula doko akara kle midi wati ulai adungula ka be lasra kle wati ma be kunna do mi asan ke be ko fe ala ya kun ka be lasra kle wati ma otmana aya fle ako ala mako ale ka kle kire ne kya kle kire ya foli o gere la tuni anana ye ko no parce que kle kire ma dafa aw ba'd yawmin kutli fandu yalali parce que anaka jatim na kle kire ma dafa ale la ka so kle ma duba ayre wula ka so kle yere ma duba otmana ale fe o tlekirin tle fankirin do wa tlekirin yarate qala ala ko ama ko bal ko to labista mi'ata amin o tlekirin ko te ya sayin kimedi ka kiya fanzuru apa dalilu mi ka fo ku ka sayin kimedi ke passer ale ma so mi fo isila ayi ewa ala ko ama dalilu mi ba ya ko sayin kimedo la ni tle ma do ale fe ale bo lekere ne kono foka prevuti ala ka kiriya da lu de mitirati ako fanzuru ko ozelu ma wala ma ala ka mo mai ma ko ka fulani ke ila to amika ka sumana don gara ko sumana ni tumba buru do go de zeni wa sharabi ka naka mini ko mini fe mi tumba buru ko tunye nono yi awa kala mi asugusubi otmana domini fe mi ba kere fe harama kumu amaturi
ni rezeno a nyama fi ni rezeno ba kan rezen koyala sanyi keme be dun ga lo rezen de so ben genge fa be to mais sanyi keme kera rezen ba kan koyala te yiri di machi na la ko mi wodo wa kiriya dalilu yiti wa sharabika ikan nono fana kwa yo fana fle no be ba lo nono kene ko ni bole nga blati tanta lam yatasanna ko nono kene ma yirima ka ke nono kunu ba kan nono kene yala te fili de la wala da shamo be fin ko anti se ka do mi se bela ka ira ko ni mo be voya sala be fin do be voilà ko so ya islam ya te so mo ka sundo ki to voya sala kanga do ni film le voilà mala so nyabo wanzur ako alaka mo man ko fulali ke halbi ilahi marika katika farima yere ni be yere nga fe minka aywa aye o fana filɛ o koro de gɛla o sala fɔ k'o koro gɛ fali a saman di kɔngɔ bolo ten ka taa o sa fɔ k'o tori k'o koro gɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko raisin kɔni ni tori tɛ fila ye raisin kɔni ni tori tɛ fila ye ale kan ka tori dɛ mais min kan ka tori o ma tori min man ka tori o de torila o de bɛ ala ka keleya dalilu ye kuma la surunya bolo ma walinaji ala ka ko ale ala taala belele ozeri kɛ ayatan dalilu gɛlɛn ye linnasi adamaden tɔw ye ale ala taala ka keleya kan ko ale ala ye danfɛnw bɛɛ tigi ye n'a ko min wolo wanzur ika banga fulali kɛ ilal izam ka taa fari korokun ninnu ma raisin ma yɛlɛma a ma tori nɔnɔ ma kumu o ye ala ka sebaaya ye sanji 100 kɔnɔ fari tolila o koro bɛ na wuli tuguni o ye ala ka dalilu de wɛrɛ wanzur ika fulali kɛ ilal izam ka taa koro ma kɛyifa cogo min numsijuha ale ala bɛ na kɛ ɲɔgɔn kan summa a kelen kɔfɛ ɲɔgɔn kan nakusuha ale ala b'a fɛrɛ labɔ lahama ni farisogo ye yɔrɔnin kelen tɔ fɔta a ye nin bila ka suma ma kɛ korokun sogorola ɲɔgɔn kan ten o kelen ka ɲɔgɔn mina sogo k'a fɛrɛ labɔ ten fari wulila ka lɔ et puis a ka fari min tun n'a tun bɛ yɛlɛla kan ka na o yɛrɛ de c'est à dire différence ma don a la falamma ala ko tumana min na tabayyana bangin kɛra la ko ozeiru ye walama armiya ye nin cogo in na nin ɲɛnamaya cogo in na k'ala y'i kanto a'lam k'ale b'a dɔn tigi a tun bɛ fɛ k'a cogoyaw de faamu dɔrɔn a kabakoyalen tun don vraiment k'a se ka preuve dɔ sɔrɔ adamadenw bɛ se k'o yɛrɛ lakana ni min ye sini a'lam k'ale lalen b'a la tigi anna allaha k'a fɔ ko masa min y'ala ye ala kulli shay'in ko sabatila fɛn kelen bɛɛ ka kadiru sebaba ye o tuma danfɛnw ka kun ye o b'o kɔnɔ siga t'o la a tora kelen a bɛɛ asulu ye ayata kursi ye mais o le développé tɔ lo ni système saba ye ala bolo allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum voilà o ye ala ka kelenya dalilu wulibali ye nasira bɛɛ dɔ la allahu la ilaha illa huwa o bɛ kumana ala ka alaya kan al-hayyul qayyum hayyul o bɛ kuma ala ka sifatu zatiya kan qayyum bɛ kuma ala ka sifatu salbiyatu kan c'est-à-dire a bɛ kuma sifatu fi'liya wa tɔ bɛɛ b'o kɔnɔ ye c'est-à-dire danfɛnw ka koɲa bɛɛ o bɛɛ bɛ qayyumiya kɔnɔ o tuma na tawhidi yɛrɛ bonda totalité sifatu salbiya subutiya wa a fi'liya wa tan a bɛɛ de bɛ ayata kursi nin kɔnɔ o tuma na o le développé tɔ lo ni misaliya saba ye n'i ye kuma fɔ i bɛ exemple dɔw di pour que o k'a faamu ala ka keleya ye jumɛn ye
sanana di wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi tan yukhrijuna min az-zulumati ila nur tan utmana ni be ala kiriya kuma foto yi utmana nana do misaliya wala sisa ni kuma ya fara tuma do ni mo ma bona ye misaliya goshi akashala fe misaliya ka tiri ka famuya di ka teme kuma yere nya fole kan don galo na fara ulu be kuma yere fam mais misaliya oye sas beta buruka misaliya do mo bo fam jona kala sunni utmana o misaliya le titodo fladila buruka ba tora kile tesinna la so mala ko ganshi ko so to fly faraka flami te na buru oye miye nabra ibrahim soso aka kiriala ala ka kiriala o misaliya premier ala ka kiriala da nya photo ni exemple yi kwama ye namurudu ala le here be kayide mais afle avec un gaba ala yama kayada mais ayada la alabana munga fa boy talazi kam akara libu ya bo amawla amaboda fo iso anini masaya bande kuma mato masaya jiba taladu ala bora kokoro masaya masaka fo nya itu fa boy talazi kafa mununa amauna hala masaya da fune kirfo woye misali akere mala sunya buruma ngani ya laje abe komi fana bena na kofe flana terela no ye ozelo takiti o fana kala misali ay terate ka foko nima alaga kile ya famu ni namurudu ka munuye anaka setigia mbela nima alaga kile ya famu no ko ala talibe die ya lebe ko jere ya lebe ko la tuna lebe ko la tama naima ta tala dro ikera die mo sugusugu ilaba yi mo sari ayo ke prevu nima o famu kwa famu ni ozelo tewe alaka mo mai o alaka mo nyima kwa flede alabana muka aya yira ka foko ni dugu bayi tellement que ni dugu yin tun ye mɔgɔw dunke mɔgɔw tun bɛ yan kosɛbɛ dugu in tun ye mɔgɔw ka yɔrɔ ye a falen tun don nasira bɛɛ dɔ la k'a fɔ ko ninnu ye langoloɲana ten ko nin ye kabakoba ye ayiwa ko a y'ale ala ka kelenya filɛ dɛ ale ka na a boli na Uzairu yɛrɛ kan yɔrɔnin kelen a jaabi kɛra min ye ko a yɛrɛ y'a ye o ko t'ale ala dɛsɛ a bonyana cogo o cogo ko bonyana cogo o cogo an bɛna d'aw ma komi sabanan mana ban misaliya min gosila ten ala ka kelenya kan an b'o misaliya dɔ wɛrɛ fana gosi n'o ye pour que a ka faamu tuguni ala ye ko dɔ faamuya gosi ni misaliya dɔ ye o misaliya fana anw fana misaliya dɔ wɛrɛ gosi n'o ye tugun pour que hali bi kuma ka faamu dɔnnikɛlaw ko a bɛ komi n'i ye jugunu n'i ye foroman a bɛ bɔ nɔnɔ la n'i ye foroman ko fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min t'a la k'a fɔ a bɛ ten a bɛ ten a bɛ ten a bɛ ten ka perewu di d'a ma ka dalilu ɲɛfɔ f'a ye a diya bɛ cogo min na tan 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 dɔ bɛ se ka a dɔn n'o ye mais o tɛ komi mɔgɔ min n'i ye foromaji dɔɔnin tigɛ k'a d'a ma k'a nɛnɛ olu tɛ kelen mais bien vrai que y'a ɲɛfɔ min ye kɛ a bɔra n'a ɲɛ ye avec tous les programmes a bɔra ni foromaji dilan cogo tan 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 i tɛ tɛ d'a ma y'a faamu ani i ye mɔsɔn tigɛ k'a di min ma k'a nɛnɛ kelen tɛ ok min tɛmɛna namurudu ni Ibrahim bolo o ta kɛra preuve de ye ka preuve di kɛra komi i bɛ ko ɲɛfɔ fɔfɔra ka leçon ɲɛfɔ ka ala ka kelenya dalilu di n'o ye o
o istidlaliya burhaniya na Uzairu ta ale kɛra comme non ɲɛfɔli ma kɛ ale ta kɛra zawku yɛrɛ de a ye dɔn d'a ma dɔn k'a yɛrɛ a bɛ cogo min na terre à terre oui min bɛna bonya n'o bɛɛ ye c'est a bɛ yɛlɛ n'a ye ka taa ala ka kɛnɛya dalo a b'a boso ka taa kɛnɛ kan a sabanan o bɛ laban sinta kan peut-être n'an ma temps sɔrɔ ka don ni ɲɛfɔli dɔɔnin na n'o ye a kɛra comme sisan fromage ɲɛfɔra ye k'a dilan cogo bɛɛ ɲɛfɔ tan o tun kɛra tasawuriyaw ye k'a ɲɛfɔ burhanu na filanan dɔn dir'e ma i yɛrɛ y'a minɛ sabanan o ye sisan e yɛrɛ b'a fabriquer o tuma na a dilan cogo bɛɛ a bɛ dilan e yɛrɛ ɲɛkɔrɔ sisan o tuma na ko ka a ɲɛfɔli ye a bɛ ten dɔn dir'e ma k'a nɛrɛ tan ko bon an k'a dilan o tuma na ka pratique k'i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ sisan o de bɛna kɛ nabila Ibrahim ta ye kɔfɛ quoi o ye Ibrahim ta ni Namuru ta tɛ dɛ dɔ wɛrɛ de bɛ na wa iz qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mawta o tuma o bɛna kɛ sisan pratique ye o tuma na fromage yɛrɛ bɛ dilan ɲɛ ma sisan